Huh, malam ini spesial banget teman-teman. Jadi buat kalian yang ketinggalan, sayang banget ya. Malam ini spesial banget. Gua di sini ditemani orang-orang hebat teman-teman. Ada Aki juga, ada Kiprana Lewu teman-teman. Malam ini gue bakal coba minta tensi keduanya separah apa, sebarbar apa sosoknya di sini. Gue mau barbar juga di sini. Kalau sosoknya barbar, gue bakal lebih barbar di sini. Seperti itu. Ini Darin bukan si Iya, ini Darin. Story tempat, oke. Buat lokasi malam ini adalah sebuah gudang yang dimana kita nggak nyangka juga ya teman-teman. Yang dimana kita TSC pernah kewalahan di sini. Dan kemarin juga Aki juga di sini sempat pingsan teman-teman. Karena selendang merah. Entah selendang merah itu apa dari nggak tahu, tapi yang pasti itu dari alam gaib teman-teman. Nah, malam ini Darin mau Ratu Andini, thank you. Malam ini Darin mau barbar separah mungkin di sini, biar apa ya, biar seru aja kali ya. Oke. Sebelum masuk aja teman-teman, Darin udah ngerasain interaksi ataupun sesak ataupun kayak ngerasa panas di dalam sana. Perbanyak sholawat dikarenakan tadi sebelum kita mulai ini tadi kita udah ada yang ritual bareng Kiprana. Jadi hati-hati di dalam. Bareng KPL kah? Iya. Soalnya dari semua ya titik-titik energi sudah dikumpulkan di sana. Awas, hati-hati Rin. Iya teman-teman, seperti itu. Jujur gua jauh banget di sini dari tempat pantau teman-teman. Oke, cek Mang. Cek Mang. Bang bagus, thank you. Masuk Rin, gimana Rin? Yuk coba naik tensi dulu Mang. Dari Malaysia hadir, thank you Malaysia. Ya, tenang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim alaina kulli asirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alamal qayyum fala yabudu syai'un min ilmillah. Ya rijalul ghaib bi sunni bi aunillah. Hadir. Man ala baina salji wan nur alif qulubaka ma hadir. Asyhadu mulukus saharatan malaka yuk cai pegat matong neng hadir neng. Gemoy, thank you Lala Gemoy. Lala Pamah, thank you. KPL Lab di sini juga, iya. KPL Lab setelah kita teman-teman. Wujud. Katit Gemoy, thank you wujud. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hodamul hodam, ya hodamul roh, ya hodamul gaib, ya hodamul jasad, ya rizalul gaib, sir, zat, sifat, wujud. Di sini genderuwo, pocong, kuntilanak, tuyul, hadir sadar hadirnya. Halo, siapa itu? Gemoy, thank you. Halo, kalian dengar suara perempuan nangis? Halo, assalamualaikum. Gua
guys. Yuk, gue minta bantu share lagi teman-teman. Atas bang, atas mana bang? Atas sana. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ini gerak. Ini gerak. Oh. Gue coba cek ya. Yuk bantu share lagi teman-teman. Gue minta bantu share lagi. Siapa itu? Hei! Siapa itu? Suara perempuan. Hei, siapa itu? Suara nangis lagi. Kak Iyar, thank you Kak Iyar. Berkah salam hajik panjang umur di follow teman-teman. Paul Ngilo, thank you. Gua mau cari titik suara nangisnya di mana teman-teman ini. Gua cari lo di mana? Area sini. Di area sini teman-teman. Gue dengar suara nangisnya di sini. Keluarga, thank you. Kati, thank you. Kak Yuyun, thank you. Oh shit. Hati jatuh. Cek, masuk bang, masuk bang. Keluarga, thank you. Abdul, thank you. Ya masih kurang nih. Ayo. Kurang nih. Tensi mamang sama Aki aja. Ya, Ayo. kita naikin lagi lebih dari Senang berbanyak selawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sa'il wa sa'il alaina kulli asirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alamal ghuyub. Fala yaqudu syai'un min al-millah. Ya rijalul ghaib bagisni bi'aunillah. Hadir, hadir, hadir. Ya man alafa baina salji wan nur. Alif qulbaka ma alafta baina salji wan nur. Hadir, hadir, hadir. Asyhadu mulku sahadatan malaka. Yuksiruk cain megat motong neng, neng, neng. Hadir neng. Pulkukus atau Hadir. neng. Maka mening. Niras muka-muka masih kaping. Masih kaping songo. Sir. Dan. Sifat. Wujud. Astagfirullahalazim. 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 Ya Allah. Allahu Akbar. Mang. Mang. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allahumma sholli. Mana dia? Kemana dia? Allah. Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sini lu, ha?
Gua nggak panik sedikit pun. Sini, lu kesini, nyamperin sini gua. Samperin gua sini. Hah? Samperin sini. Ayo. Ini udah gua zoom. Ada yang minta zoom tadi. Ada yang minta zoom tadi, teman-teman. Samperin coba, oke. Dia kayak masih seperti bayangan, teman-teman. Dia kayak masih seperti bayangan. Assalamualaikum. Halo. Astagfirullahaladzim. Gue dengar suara di sini. Ayo. Mana Alvin Bloody? Taping lagi dong. Astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim. Ya Habib Gaib. Ki, udah Ki. Ki. Udah Ki. Udah. Astagfirullah. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sini kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Al-Ghaib, ya Al-Jannah, ya Rijal. Allah, Allahu Akbar. Memang kemarin memang ada. Ini gue tensi 2 sekaligus ini. Sundak Bayu si Anuna, Datik Ahmad si Eta Rejang, Petinung. Allah. Gue dengar suara. Gue dengar suara di sini. Ayo wujud sini. Tunduk ceng Bayu Nanda, Baraya ceng. Tunggal apa nih ayah Ramadira? Iya. Halo. Hai Mas Rafaljid, tunjukkan eksistensi kalian. Wujud sini. Gue dengar suara geraman di sini. Udah ada belum nih? Udah ada belum nih kalian? Kalian udah ada belum sini? Jangan suara-suara aja. Tolong. Dudupin bang, oke. Ini gue udah dudupin nih. Oh, shit. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada 2. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ayo sini. Aduh. Hei, sini. Astagfirullahaladzim.
Gue tabrak yang putih, yang satunya gue nggak bisa tabrak. Oke, gue bakal deketin pelan-pelan teman-teman. Kalau ada sosoknya gue deketin pelan-pelan. Apa reaksinya nanti? Oke, setuju kalian? Yo, bantu share lagi makanya. Gue bakal barbar di sini. Sosoknya semakin barbar, gue bakal lebih barbar di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Raja Jin, Raja Iblis, Raja Siluman, apapun kalian itu. Gua menantang kalian di sini. Gua denger yang nangis. Astagfirullahaladzim. Kawan girls, thank you. Nih, gua deketin pelan-pelan ya. Hai, siapa yang terbang? Ayo sini. Nah, itu seperti itu teman-teman. Gue dengar suara di sini. Gue bikin rusuh aja. Ayo sini, muncul kalian. Gue dengar suara di belakang gue. Halo. Suara nangis. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah jasad, ya rijal, tunjukkan eksistensi kalian. Tunjukkan eksistensi terkuat kalian di sini. Assalamualaikum. Redupin bang, ini gua redup banget ini, mesti kayak gimana lagi? Allahu Akbar. Terbang dia. Terbang dia. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allah. Hai. Halo. Sini. Turun sini. Lu berani turun sini. Sini. Turun sini. Muka lu rata anjir. Sini lu turun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Kamera gua ngeblur ini. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mana ini? Gue nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu canduk bayu si anuna datang atma si eta. Ki udah ki. Jeng aing manangka datang jeng ragana mangka. Cenduk cem bayu namangka. Baraya cem satinung. Ki udah. Tunggal atma niaya. Rasan nira. Haris. Haris sakana maluk. Jin. Setan. Iblis. Tunjukkan eksistensi kalian. Ayo sini turun. Di atas itu, yang di atas itu, yang di atas lebih gelo itu Ki.
Astagfirullahaladzim. Hei. Aduh ya Allah. Nah. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Baru ini ngeliat setan giginya bodoh. Hai. Aduh Ki. Mulutnya kayak sobek. Halo, wassalamualaikum. Gua dengar suara. Gua dengar suara. Gue dengar suara di area sini, gue dengar suara geraman. Halo. Ketua KB, thank you. Gue dengar suara. Ayo datang. Kepikir dari takut, padahal penakut, padahal Beneran takut Ki. Gua geli sama kalian. Karena ya thank you. Gua geli doang sama kalian, bukannya takut Ki. Cipok ya Ki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ayo lu, ha? Siapa itu? Halo? Halo, siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ayo, muncul lagi sini kalian. Nampak lagi sini. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Katit Duki, jangan marilah engkau datang. Ayo datang sini. Kata Aki, ke sana ke tim pantau, jangan ke sini. Papa Bakai. Mana Papa Bakai? Aja. Datang ya ke sana ya, Aki tuh, Aki yang ngomong ya. Demi apapun Aki yang ngomong. Datang ke sini, datang ke sono aja. Enggak, jangan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
Masa yang kemarin. Sini, gua tahu markas kalian di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Waramul Hodam, ya Hodamul Roh, ya Hodamul Goib, ya Hodamul Jasad, ya Rizalul Goib, Sir, Zat, Sifat, Wujud. Hei, Allahu Akbar. Halo. Astagfirullahaladzim. Allah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hai, sini, muncul kalian sini. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Sini, muncul sini kalian. Allahu Akbar. Sini, muncul kalian sini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sini. Wujud sini kalian. Sini. Ayo sini. Muncul sini kalian. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullah. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Allahu Akbar. Kaki gua sakit. Kaki gua sakit. Astagfirullahaladzim. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dada gua sakit. Astagfirullahaladzim. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allah. Allahu Akbar. Allah, sini kalian. Sini, ayo sini. Allahu Akbar, dada gue sakit. Astagfirullahaladzim, bang. Aduh, ya dada gue sakit. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Dada gue sakit. Allahu Akbar. A few moments later. Tahasamtu bizil mulki wal malakut wa tasamtu bizil izzati wal jabarut wa tawakkaltu alal malikil hayy la yanam wa la yamutahaltu fi hirjila Aduh, astagfirullahaladzim. Mang sini, Mang. Allahu Akbar. Mang sini. Makan dia, Bang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh, mata gua perih. Mata gua perih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bang, mata gua perih. Ya Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mata gua perih. Allahu Akbar. Bang, Bang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bang, Bang, Allahu Akbar. Mata gua perih. Bang, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bang, jemput. Bang, Bang, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mata gua perih. Bang, sakit matanya. Cuci aja, Rin. Mama kesana, Boy. Mata gua panas. Bentar teman-teman ya, bentar ya. Ini gimana? Cuci. Amanin dulu. Buka peci. Kan jangan pada ngoceh terus. Perjalanan dari sana ke sini itu jauh. Istighfar. Astagfirullah. Kalian tinggal nikmatin pertontonan. Hei! Setan! Diam lu!
Bang, saya terpulang bang. Kuat. Kuat. Mamang anterin keluar. Oh, langsung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pegang. Ayo dianterin. Iya Ki. Udah Ki. Mama nggak bawa tas dah, ya. Biar sama ngerasain juga. Bang, Waduh, sampai HP banyak. Jadi bawa deh. kasih. Dan glowing ada Qurannya ya. Mamang udah kasih tuh apa tas, jadi dari aman pulang ya. Mamang tutup pintunya. Aduh, masya Allah. Alhamdulillah. Jangan lumber-lumber Ki. Ya Allah, tegang banget Mamang nih soalnya. Bener-bener dahsyat teman-teman semua. Bener Ki. Ya Allah ya Rabbi, bener-bener dahsyat. Energinya teman-teman semuanya. Begitu Mamang masuk dari pintu ini, begitu Mamang masuk dari pintu ini, langsung neken ke dada teman-teman semuanya. Astagfirullah. Doain Mamang biar nggak kenapa-napa teman-teman semuanya ya. Astagfirullah. Mamang belum ngebab, interaksi udah cedak jeduk. Astagfirullah. Mana nih? Kita mulai teman-teman semuanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sa'il wa sa'il alaina kulli asirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alamal ghuyub fala yafudhu syai'un min ilmillah. Ya rijalul ghaib bisunni bi'aunillah. Hadir. Ya man alafa baina salji wan nur. Alif qulubaka ma alafta baina salji wan nur. Hadir. Asyhadu muluku sa'adatan malaka. Nyuk truk cai megat motong Neng, hadir Neng. Bulu kukus adeg ding sukma kumening. Nirat muga-muga masih kebeng bat ku malaikat kaping songo. Sir, dat, siwat, wujud. Niat ingsun angkat apa-apaan ilmu ning Allah. Neda sangat neda mati kersa di Allah. Sir, dat, siwat, wujud. Assalamualaikum ya rijalul gaibu khudur ladi bi kudratillah. Assalamualaikum ya rijalul gaibu khudur ladi bi kudratillah. Assalamualaikum ya rizalul gaibu khudur ladi bi kudratillah. Hadir. Buat sosok jin penghuni yang ada di sini, mau jenis apapun kalian, pocong, kuntilanak, genderuwo, hadir. Maju kalian semua. Mana tadi yang ngasih interaksi? Mana?
teman-teman semuanya ya. Mamang biasanya ngomong kagak gemeteran. Sekarang Mamang ngomong gemeteran teman-teman semuanya. Saking menekannya energi di sini. Astagfirullah. Tapi Mamang nggak boleh lemah di sini. Soalnya guru Mamang nih yang mantau langsung. Di arah mana tadi Darin kena ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim alaina kulli asirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alamal ghuyub fala yafutu syai'un min ilmillah. Ya rijalul ghaib bisunni bi'aunillah. Hadir. Bul kukus adeg ning sukma komening. Dirat muga-muga masih kepeng bat ku malaikat kaping songo. Sir, dat, sifat, wujud. Mana sosok jin terkuat di sini? Allahu Akbar, astagfirullah. Mau loncat nih teman-teman. Mau loncat nih. Ayo, angkat lagi. Ayo. Emang Mama nggak bisa ngangkat. Aduh, berat teman-teman. Nggak keangkat. Astagfirullahaladzim, berat. Mana nih? Tadi rame. Sekarang mana kalian semua? Ngumpet kalian semua. Ayo, ajak teman-teman kalian semua. Hei, sosok para jin yang ada di sini. Mau 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Turun semua jin yang ada di sini. Allahu Akbar, astagfirullah. Cuman gitu doang. Mamang minta lebih dari itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, teman-teman semuanya, ini teman-teman ya, ini diem loh.
Diam lo. Allah Akbar. Nih, teman-teman semuanya ya. Kalian perhatiin deh. Ada di situ tuh. Mamang maju nggak? Mamang harus maju nggak? Mamang nanya nih sama teman-teman semuanya. Mamang harus maju nggak kira-kiranya nih? Kalau bawa senter, mereka takut sama cahaya teman-teman semuanya. Kecuali jarak jauh. Harus maju nggak nih? Nah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah ya Syahidi ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kula nun datang panjenengan disunahkeun datang. Gusti Allah mugia bulan kula difulus. Karomate pun jurus ingkang werni sedoso saking karomate pun para wali kaf ha'in sad Rabbika abdahu Jakaria. Assalamualaikum. Salam Allah Akbar. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala kulli asirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alamal guyub fala yafutu syai'un min ilmillah. Ya rijalul ghaib bisunni bi'aunillah. Hadir ya man ala baina salji wan nur alif qulubaka ma ala baina salji wan nur. Hadir asyhadu muluku sa'adatan malaka nyuk curug cai mengkat motong neng hadir neng bulkukus aduk neng sok maku mening nirat muga-muga masih kepengbat ku malaikat kaping songo sir dat sifat wujud assalamualaikum ya rijalul ghaib khudullah bi qudratillah assalamualaikum ya rijalul ghaib khudullah bi qudratillah assalamualaikum ya rijalul ghaib khudullah bi qudratillah. Hadir buat sosok wujud jangan cuma Allah, astagfirullah. Kalian lihat, ini teman-teman nih, iya.
wa
Rin. Buang air, Rin. Rin, Ali. Ding. Bawain air, Ding. Ding. Bawain air. Ding. Ding. Rin. Ding. Darin. Darin. Ding. Ding. Darin. Din. Ding. Buang air. Aduh. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi zan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qawli wal lisan. Kalla kalaina min lisan lisanuka ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Bentar lagi. Tang, gue balas lo ya semua lo ya. Tang, lihat aja lo. Tarik nafas Bang, tarik nafas Bang. Bang, Tarik minum nafas. dulu, Bang, minum dulu, Bang. Bang, minum dulu, Bang. Nafas, bikin santai. Istighfar, Latifatul Qalbinya dimainkan. Rifki sampai gemeteran. Gemeteran dia. Istighfar Bang, santai dulu Bang. Jangan dipaksa. Istighfar. Maju sini lu. Awas lo ya, nanti lo. Taruh lo ya. Balas lo. Mau balas lagi lo. Pelan-pelan ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini jinnya ngamuk udah kurang ajar lo. Kaget gua. Ki, gua kaget, Ki.
Langsung dibawa aja. Ya. Langsung dibawa. Biar saya nerusin dulu. Iya Ki. Aduh, makasih Ki. Yuk teman-teman, pindah ke channelnya Kiprana Lewu yuk. Yuk pindah ke channelnya KPL teman-teman. Tuh oke. Yuk teman-teman, pindah ke channelnya Kiprana Lewu teman-teman. Muncul. Dia balas dendam kemarin juga, beliau pingsan teman-teman di situ. Aki kemarin pingsan di lokasi Mamang tadi. Hati-hati Ren. Iya, iya. Halo. Mic-nya nggak aman. Bentar, saya Ada di matikan dulu kalau gitu. Soalnya malam ini kita 1 jam semua teman-teman, 1 jam semua. Oke. Siapapun makhluk yang ada di sini, no! Oke teman-teman, pindah semuanya ke channelnya Aki. Pindah cukup, ke channelnya Aki teman-teman, pindah semuanya, pindah yuk. Udah cukup. Dari kita, lu perdayain di sini. Paling mana iding mana? Ada di bawah. Ada di bawah teman-teman. Muncul. Ini kan kebagian Mamang yang turun. Jadi yang biasanya Mamang ngerjain Aling sama Iding, sekarang Mamang explore seperti itu. Jadi nggak perlu di challenge seperti itu. Biasanya kan Mamang kalau mesti turun kan mesti challenge. Kalian juga tahu. Linknya ini nggak usah klik aja tuh. Klik aja nama Kiprana itu, Kiprana Lewu teman-teman, klik aja. Terus tonton langsung. Gak berani kalian. Thank you. Oke teman-teman, pindah ke itunya KPL. Oke, pindah. Gua mau nganter Mamang dulu. Oke, gua mau nganter Mamang dulu teman-teman. Kalian Ini dari tadi ikut semuanya. bikin saya emosi. Sekarang gantian. Dia live. Mana Ya, kalian? teman-teman. Oke, terima kasih. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Pocong. wabarakatuh. Pindah semuanya. Kita juga mantau juga Genderuwo. di akunnya Gimana? teman-teman. Oke, assalamualaikum Udah, warahmatullahi pulang. wabarakatuh. Nongol semua di sini. Gak usah satu kalian. Kumpul semua di sini. Gak usah satu-satu kalau muncul. Mohon maaf saya nggak bisa bacain dulu ya komen kalian ya. Saya harus fokus di jalan. Ayo sini. Nggak usah inget ya. Saya ingatin ke kalian semua. Nggak usah kalian satu-satu datangnya. Muncul semua. Muncul semua kalian. Hah? Kalau kalian punya nyali, muncul. Hah? Diam kalian semua. Diam. Segitu aja jadi setan. Segitu aja jadi setan kalian. Mana yang ngakunya jin? Mana yang ngakunya setan? Kalau kalian hanya berani dari belakang aja. Sini muncul kalian semua. Muncul. Mana yang namanya Wasnan? Saya tantang sini jin Wasnan. Oh muncul. Siapa lu Dasim? Kanjab. Wahlan. Zalampur. Lu muncul semua di sini. Hayo. Muncul kalian semua di sini. Muncul. Udah segitu aja kelakuan kalian. Begini aja kelakuan lo. Kasih suara-suara gak jelas. Hah? Saya datang lagi nih. Ayo mana? Mana Awar? Jinawar mana? Mas Saud? Abiat?
Sabru mana Sabru? Pengecut kalian jadi setan. Pengecut kalian. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Heh. Lu setan apa anak TK? Mainnya gedor-gedoran. Lu nampak sih di depan gue. Mana yang punya jin? Terangan ya. Saya redupin lagi nih. Segini cukup? Balikin gak selendang gue? Selendang gue balikin. Segini aja kelakuan kalian jadi bangsa jin. Begini. Begini kelakuan kalian jadi bangsa jin. Telekinesis kalian mainkan. Hah? Saya dengar kayak ada yang terbang. Saya dengar kayak ada yang terbang. Mana kalian? Kalau kalian cuma mau merekayasa ketakutan saya, muncul. Muncul sini. Mana lo? Ngumpet lo? Gak ada lo ya. Kalau berani muncul. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Siapa? Gak usah geram-geraman. Gak usah ngegeram-geram lo. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Udah begini. Kelakuan lu jadi setan begini aja. Hah? Cuma segini aja kemampuan lu jadi setan. Begini. Nih coba kalau lu kuat sini. Begini aja lo. Hah? Mana lo? Cemen lo semua jadi setan lo ya. Ngecut. Jangan cuma suara-suara geraman aja. Mana sini? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Mana? Kampret lo Astagfirullahaladzim. Keterangan gue. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Oke guys, saya redupin dulu nih. Segitu, udah cukup ngamuknya segini doang. Hah? Ngamuknya segini doang. Hah? Ngamuknya segini doang lo. Hah? Ngamuknya segini doang. Udah segini doang. Mana? Ayo. Ayo sini. Mana yang kata jin? Mana yang kata setan?
Mana kata genderuwo? Kuntilanak. Ada yang mukul-mukul di teh. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Sini. Bikin gua murka lo. Ada orang lo di dalam lo ya. Ngumpet di mana lo, jadi setan? Mana lo? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Lu mau ngunciin gue di sini ya? Mau ngunciin gue di sini? Mau ngunciin gue? Kampret lo ya? Kampret lo ngunciin gue lo ya? Demit! Muncul kali! Muncul semua di sini, muncul! Muncul! Ayo sini muncul semua keluar! Keluar lo! Keluar! Keluar setan jangan lihat semua di sini! Ayo muncul keluar nih! Muncul! Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Umpat lo, ha? Demit? Oh, lo ngamuk pak gue. Lo mau ngamuk pak gue di sini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, segitu, begitu. Astagfirullahaladzim. Oke, mau lo kayak gitu ya? Oke, kalau lo maunya begitu, inna batastum jabir. Fa'in ta'ul fakulas biallah. La ilaha illallah wa tawakkaltu. Wa huwa rabbul arzil azim. Hai masrafal jin. Siapapun yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Mana suara lo? Jangan cuma suara-suara doang. Wujud jelek lo. Wujud jelek lo mana nih? Muncul. Muncul wujud jelek lo. Muncul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Oke, gue ikutin cara main lo. Gue ikutin cara main lo. Gue ikutin cara main lo. Gue ikutin cara main lo ya. Gue ikutin cara main lo jadi setan. Muncul. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Cerit ada suara kuda. Hei. Begini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Kampret lu. Astagfirullah. Bikin gue emosi lo ya. Bikin gue emosi lo. Bukain gue. Woi. Astagfirullahaladzim. Oh, lu mau bikin mental gue jatuh di sini? Enggak. Selama lu gak nyentuh gue, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sensor saya mati. HT saya nggak bawa, ketinggalan tadi. Gara-gara lari ke sini tadi. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Baru 21 menit di sini, lu udah berani ya? Udah berani lu ganggu gue?
suara tetesan air. Ada suara tetesan air. Astagfirullahaladzim. Nggak ada ya? Nggak ada. Udah cukup. Cukup. Cukup ya. Cukup. Cukup. Udah cukup ya. Cukup. Cukup. Lo ganggu gue ya. Udah cukup. Kita coba pantengin di sini guys. Ada suara guys. Ada suara kayak gempuran. Udah cukup ya kesabaran gue. Kemarin lu zolimin gue. Sekarang lu zolimin TSC. Ayo sekarang lu muncul semua di sini. Baju gue baru beli, lu bikin sobek-sobek. Gak ada alat lu bikin setan. Muncul. Gak usah lu. Nangkutin gue. Jangan cuma suara-suara doang. Nggak berani lu? Hah? Nggak berani? Nggak berani lu? Dengan suara. Oh, begini cara main lu dengan setan. Lu ngomong semua di sini, ayo. Gua tantang semua di sini. Yang kedua, mobil, setan muncul. Setan muncul. Saya redup nih guys. Bentar ya. Halo guys, saya benerin dulu. Baterai saya udah agak lemot soalnya. Ada suara. Astagfirullahaladzim. Mana lo? Mana setan? Genderuwo! Pocong! Kuntilanak! Mana? Udah cuma suara-suara doang. Suara lu jauh, gak tahu ada di sini. Senter saya. Senter saya nyala sendiri. Ini gerak sendiri.
jatuhan. Astagfirullahaladzim. Bentar guys. Sebentar. Jatuhan kardus. Wait. Waduh. Bentar guys. Tuh, jatuhan kardus ya. Gak usah nakutin. Cukup. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Cukup ya. Cukup. Udah cukup. Hampir 30 menit. Lo cuman mau buat mental gua jatuh di sini. Dengan suara-suara gak jelas lo. Udah. Cuman suara-suara gak jelas lo itu. Lo muncul sini. Muncul. Apa lo? Sini. Muncul. Astagfirullahaladzim. Jatuh sendiri. La haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Oh, mental gue. Astagfirullahaladzim. Mental gue mau lu coba jatuhin di sini. Astagfirullahaladzim. Itu berkah semuanya. Hei, mana lo? Lompat lo sini. Hei, nongol nih. Nongol. Oh, di sini lu rupanya lu. Oh. Nah, kelihatan nggak tuh? Nggak tahu saya itu apa itu. Oh. Ntar lo guys. Kejar lo. Mana lo? Mana lo? Muncul. Lo pancing gua kesini lagi. Lo pancing gua kesini lagi ya. Bagus lo. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Berhasil lo pancing gua kesini buat ngejatuhin mental gue. Berhasil lo. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Air apa ini? Kan memang tadi ya. Cukup ya. Cukup kok. Udah cukup. Kita pantengin guys. Kemarin saya knock di sini guys. 20 menit pertama saya nggak ada apa-apa di sini. 20 menit pertama saya nggak ada apa-apa di sini. Kita panteng di sini kameranya. Halo, pantengin dulu sini. Panteng aja. Astagfirullah. Halo guys.
Kurang ke kiri ya. Ntar senternya. Setengah jam saya di sini. Kayak gini ya kelakuan lu. Setengah jam gue di sini, kayak begini kelakuan lu. Ya, kita pantau di sini. Kemarin saya di sini pingsan. Lu muncul sekarang di sini. Sengaja saya pancing dia ke belakang biar dia bisa nyerang saya. Kalau dia kedeketin saya tarik dia. Muncul sini. Ayo, kemarin gue pingsan di sini. Tadi ada TC, lu buat gak berdaya. Sebentar saya redup sendiri. Sebentar saya terangin lagi. Muncul sini. Muncul sini. Ayo muncul. Udah, ini aja kelakuan kalian setan. Lo pancing gue ke ruangan ini untuk lo bully selama gue di ruangan itu. Ayo boleh di sini nih. Ayo. Kemarin boleh bikin gue pingsan. Ayo lagi ekstrim dari kemarin mana? Muncul sini. Aduh. Luka saya belum pulih ya. Buat JME coba kesini langsung. Saya akhirin aja dulu live saya.
Gengs, pindahnya ke JME, gengs. Kondisi saya belum begitu pulih. Ini saya tiba-tiba sakit, gengs. Pindah ke JME, gengs. JME. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. La haula wala quwwata. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. 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 La haula wala quwwata illa La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. 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 La haula wala quwwata illa billah. La haula wala. Kiki, aduh Akbar. Woi, tolongin dong. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, Allah. Aduh, gue manusia biasa, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ki, sehat, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ki. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Udah, bantu gua manusia biasa. Muteran aja. Allah. Berdiri, Ki. Ya Allah. Nanda pegang kamera. Dang. Guys, pindahnya ke JME aja, guys. Ki, saya bantu, Ki. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Suruh pindah ke JME aja itu. Top. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Biar ngerasain semua tuh yang ada di sini. Ya.